تیرے در پہ بڑی آس ہے مولا، ہر ٹوٹے ہوئے دل کا تو احساس ہے مولا، تو ایک سمندر ہے مجھے پیاس ہے مولا۔ لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، سر اپنا سودا بھول گیا۔ چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس کی صدا آتی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آنا سکا جو سوچا تھا، یاد آنا سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا، اظہار تمنا بھول گیا۔ لبیک لبیک اللہم لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوں گی مقبول ہوگی، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا، باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے، کیا مانگ لیا، بھول گیا، کیا مانگ لیا، کیا بھول گیا۔ ادفع ادفع ادفع، اقتل لا تحس بالعرس.
महबूब ने 3 रातें गुजारी। 3 रात गुजारने के बाद फिर अल्लाह के महबूब यहाँ से निकले और मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। अब यहाँ आने का मकसद, हम यहाँ क्यों आए, इस पहाड़ की ज़ियारत के लिए क्यों आते हैं, कि मेरे भाइयों दोस्तों हमारे अंदर वो दर्द वो गम पैदा हो जाए जो अल्लाह के महबूब के सीने में था। मेरा हर एक उम्मती जहन्नम से बचकर जन्नत में दाखिल हो जाए। अब इस पहाड़ की ज़ियारत का मकसद यही है, हमारे अंदर वो दर्द कि आका अलैहिस्सलाम का सिला है जो आज हमें वहाँ के बोर्ड में ये कलमा नसीब हुआ है, तो हमारे अंदर वो दर्द और गम पैदा हो जाए। इसके आने का मकसद यही है, या इसके ऊपर जाने का मकसद यही है कि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे तो मुशरिकीन आपका पीछा करने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी गार में पनाह ली थी जहाँ मकड़ी ने अपना जाला बुन दिया था और कबूतर ने अंडे दे दिए थे, ताकि मुशरिकीन गुमराह हो जाएं और उनको लगे कि अंदर कोई नहीं गया है। इसी वजह से यहाँ लोग ज़ियारत पे आते हैं। मैदान अरफात है। ये जगह है पे इतना पॉइंट लाया ना सऊदी नहीं, जहाँ अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत करो। ये नहर ज़ुबैदा के नाम से क्यों मंसूख है? ज़ुबैदा एक अल्लाह की नेक बंदी थी, हारून रशीद की बीवी। अल्लाह ने इन्हें बहुत माल से नवाजा था, क्योंकि इनके शोहर भी खलीफा, बाप भी खलीफा, बेटा भी खलीफा, भाई भी खलीफा, 4 खलीफे। अल्लाह ने माल और सर इतना दिया था जिसकी हद नहीं। ये अल्लाह की नेक बंदी जब हज पर आई, उस अल्लाह की नेक बंदी ने देखा यहाँ पे पानी की बहुत किल्लत है, पानी की बड़ी तकलीफ है। उस अल्लाह की नेक बंदी ने उस ज़माने में इस नहर का हुक्म दिया कि मक्का वालों के लिए, अल्लाह के मेहमानों के लिए पानी का बंदोबस्त किया जाए। और उस अल्लाह की नेक बंदी ने साथ साथ में ये भी ऐलान कर दिया कि 1 रुपया भी चंदा किसी से नहीं लिया जाएगा, सब के सब मैं अपने जेब से खर्च करूंगी। और उस अल्लाह की नेक बंदी ने सब के सब पैसे अपने जेब से लगाए, 1 दरहम भी किसी से चंदा नहीं लिया गया। और बाज़ लोग कहते हैं इराक के पहाड़ों से ये नहर निकला है, बाज़ लोग कहते हैं ये ताइफ के पहाड़ों से निकला है, या ताइफ से निकला हो या इराक से निकला हो। आप खुद अंदाजा लगाए कितनी मेहनत लगी होगी, कितने लोगों ने उस अल्लाह की नेक बंदी ने कि अल्लाह को ये नहर जो है ना, ये पानी का सदका इतना पसंद आया, इस नेकी की वजह से अल्लाह ने मुझे जन्नत अता की। और ये मुज़ल्फ़ा, जैसे मैंने आपको कहा पहले, अरफात में ज़ोहर और असर एक साथ अरफात के मैदान में अदा करते हैं जमा। मगरिब की अजान होती ही उस मैदान को छोड़ना ज़रूरी है, इस मैदान में पहुंचना ज़रूरी है। ये मस्जिद मशार अल हराम है, इस मस्जिद के पास अल्लाह के महबूब का खैमा लगा था। यहाँ पर अल्लाह के महबूब ने रात गुजारी खुले आसमान के नीचे। मगरिब और इशा एक साथ इसी मैदान में अदा करना ज़रूरी है। मुज़ल्फ़ा में खुले आसमान के नीचे रात गुजारना ज़रूरी है। और यहीं से रात गुजारते हैं, जब सुबह होती है यहीं से कंकरियाँ उठाते हैं। ये आपके रोड के बाजू में देखे पड़े हुए, लेफ्ट साइड राइट साइड में पड़े हुए हैं। यहाँ से ही कंकरियाँ उठाकर और जाकर मिना में शैतान को कंकरियाँ मारते हैं। इसके इर्द गिर्द बहुत सी कंकरियाँ पड़े हुए, बहुत सी कंकरियाँ यहाँ पे पड़े हुए, यहीं से उठाकर जाते हैं और यहीं से जाकर मिना में फिर जाकर शैतान को कंकरियाँ मारते हैं। और अल्लाह के महबूब ने इस मैदान में इतनी लंबी दुआ की अपनी उम्मत के लिए जिसकी हद नहीं। अरफात में बताते हैं 5 से 6 घंटे हाथ उठाए और इस मैदान में इतनी लंबी दुआ की जिसकी हद ही नहीं। इतनी लंबी दुआ किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए, अपनी उम्मत के लिए। और सुभान अल्लाह, यहाँ पर अल्लाह के महबूब ने रात गुजारी। रात गुजारने के बाद अल्लाह के महबूब अपने सहाबा के साथ इस मैदान से जब निकले, मीना की तरफ रवाना हुए। मीना ये सामने करीब है, आगे खैमे नजर आ रहे, ये ब्रिज के बाद
یہ پھر آگے مینا کے خیمے شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا. اللہ کے محبوب جب یہاں سے نکلے مزدلفہ سے مینا کی طرف، بیچ میں ایک وادی آتی ہے. اس وادی میں ابرا ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا. ابرا ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا. کعبہ بیت اللہ کو شہید کرنے کے ارادے سے آیا تھا. کعبہ بیت اللہ کو گرانے کی نیت سے آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ابرا بادشاہ کو اس میدان میں غرق کیا. اللہ نے اپنی چھوٹی سی مخلوق سے کام لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ جو فیل کا واقعہ پیش آیا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں پہ آیا اللہ نے چھوٹی سی مخلوق سے کام لی. چڑیا، چھوٹی سی چڑیا. جدہ اس طرف ہے، جدہ کی طرف سے آئی. اب ان کے چونچ میں کنکری، پنجوں میں 2 کنکریاں. تو انہوں نے آ کر ان پر برسا دیے. ابرا کا لشکر یہیں پہ غرق ہوا. اب اللہ کے محبوب جب یہاں سے نکلے اپنے صحابہ کے ساتھ میں کون ہے یاد رکھیں؟ امام الانبیاء، خاتم النبیین. ساتویں صحابہ کون؟ جن کے بارے میں اللہ نے کہا میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جنتیوں کا ٹولہ. جنتیوں کے ٹولے کے باوجود بھی سبحان اللہ، اللہ کے محبوب جب اس وادی میں سے گزرے تو اللہ کے محبوب نے اپنے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ اس وادی سے جلدی جلدی گزرو، کیونکہ یہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، کہیں ہم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے. یہ مینا کے خیمے شروع ہے، لیکن وہ جو جہاں پر ابرا کا لشکر تباہ ہوا تھا وہ تھوڑا سا آگے ہے. انشاءاللہ میں آپ کو جگہ دکھاتا ہوں. اصل میں یہ مینا کا حد آگے سے شروع ہوتا ہے، لیکن جگہ کم پڑنے کی وجہ سے اب علماء نے فتویٰ دے دیا ہے، اس لیے یہاں پر خیمے لگا دیے گئے. اب یہ جیسے ہم میٹرو سے نکلیں گے آپ کے رائٹ سائڈ میں وہ جگہ آئے گی جہاں آج تک کوئی خیمہ نہیں ہے. وہاں پر کوئی نہیں رکتا، اس لیے کیونکہ یہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اس لیے یہ اب آپ کے رائٹ سائڈ میں آئے گا. جیسے یہ میٹرو ختم ہوگا یہاں پر آپ دیکھیں خالی جگہ نظر آئے گی. یہاں پر خیمے یہ جگہ دیکھیں، یہاں پر ابرا کا لشکر غرق ہوا تھا. یہ جگہ دیکھیں خالی ہے، یہاں پر کوئی خیمے نہیں ہے، یہاں پر کوئی نہیں ٹھہرتا، کیونکہ ابرا کا لشکر تباہ ہوا تھا، اللہ کا عذاب آیا تھا. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کہیں پر اللہ کا عذاب آ جائے ہم وہاں پکنک منانے چلے جاتے ہیں. اللہ کا خوف و ڈر نہیں ہوتا، اللہ کا خوف و ڈر نہیں ہوتا. وہاں پکنک مناتے ہیں، رات گزارتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، پارٹی مناتے ہیں، لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہوتا. اللہ کے محبوب یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں. کون صحابہ؟ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا خوف و ڈر ہی نہیں ہے. اور یہ آپ کے لیفٹ سائڈ میں مقام ابراہیم، مقام اسماعیل، مقام اسماعیل. یہ سامنے برج سے نکلنے کے بعد آپ کو نظر آئے گا لیفٹ سائڈ میں. اس بلڈنگ کے بازو میں ہی اس کے بیک سائڈ میں، اس بلڈنگ کے بالکل بیک سائڈ میں یہاں پر یہ پہاڑی جیسے شروع ہوتی ہے نا، کہ شروع کے ساتھ ہی بالکل مقام ابراہیم، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آئے تھے ذبح کرنے کے لیے. اور انہوں نے لٹایا بھی اور چھری بھی چلائی، لیکن چھری نہیں چلی. یہ بلڈنگ کے بالکل بیک سائڈ میں ہے، اس بلڈنگ کے بالکل بیک سائڈ اس پہاڑی کے اوپر. شاید یہاں سے آپ کو تھوڑا سا نظر آ جائے، یہ وہ پہاڑی ہے. یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر آئے، لٹایا بھی، چھری بھی چلائی، لیکن چھری ایک مخلوق ہے، لیکن چھری نے نہیں کاٹا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا، اللہ کا امر نہیں تھا. اب وہی چھری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت کے ساتھ جبرائیل امین جنت سے دمبا لے کر اترے. اب اسی چھری کے نیچے انہوں نے اسماعیل کو نکالا، اس دمبے کو لٹا دیا. اب وہی چھری ہے دمبے پہ چل گئی، دمبے کو حلال کر دیا. اللہ کو یہ ادا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو قیامت تک جاری کر دیا. اللہ نے قیامت تک اس سنت کو جاری کر دیا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہاں پر قربانی دی تھی. اللہ کو یہ ادا پسند آیا اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو قیامت تک جاری کر دیا.
अब इंशाल्लाह हम जैसी ब्रिज के ऊपर चढ़ेंगे आपको मिना के इंशाल्लाह मनाज़र नजर आएंगे। मिना हज के 8 जिलहज को सबसे पहले इन्हीं खैमों में जमा होते हैं। 8 जिलहज को इन्हीं खैमों में सब जमा होते हैं और 8 के असर को आ जाते हैं, रात यहाँ गुजारते हैं। 9 को अरफात जाते हैं, अरफात में दिन गुजारते हैं, रात मुज़दलिफा में, उसके बाद दोबारा इन्हीं खैमों में आते हैं। अब आपके लेफ्ट साइड में मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर कंकरियाँ मारते हैं, आपकी लेफ्ट साइड में। एक मिनट अभी थोड़ा सा आगे जाने दो, आपके लेफ्ट साइड में आएगा। लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में ये ब्रिज सा बना हुआ है। देखिए ये जो सामने ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज के ऊपर आप देखिए व्हाइट कलर का कपड़ा आपको नजर आ रहा है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर 3 सतून है जहाँ पर ये कंकरियां मारते हैं, इस सुन्नत को जिंदा करते हैं। थोड़ा सा गाड़ी आगे जाइए, आपको नजर आएगा इस सामने जो ब्रिज नुमा बना हुआ है, ऊपर से व्हाइट कलर का कपड़ा नजर आ रहा है, इसके नीचे वो 3 सतून है। तो करते हुए शैतान को कंकरियां मारते हैं। शैतान को कंकरियां मारना हज का एक अहम रुकन है। शैतान को कंकरियां क्यों मारी जाती हैं, आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में हुक्म हुआ कि अपने बेटों को अल्लाह की राह में कुर्बान करो, शैतान को कंकरियां क्यों मारी जाती हैं, आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में हुक्म हुआ कि अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर जब मीना के करीब जमरात वाले मकाम पर पहुँचे तो शैतान का पहला मुकालमा जमरातुल ऊला वाली जगह पर होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से 7 कंकरियाँ उठाकर शैतान को मारते हैं तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। थोड़ा सा आगे चलने के बाद जमरातुल वस्ता वाली जगह पर फिर आ जाता है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही से रोकने की कोशिश करता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा इसको 7 कंकरियाँ मारते हैं और वो फिर गायब हो जाता है। और आखिर में जमरातुल सगरा वाली जगह पर शैतान एक मरतबा फिर अल्लाह के नबी को भटकाने के लिए आता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मरतबा फिर इसको 7 कंकरियाँ मारते हैं तो शैतान वहाँ से भाग जाता है। ये वो तीनों मकामात हैं जहाँ तमाम हुजाज कराम सुन्नत इब्राहीमी को जिंदा करते हुए तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारते हैं। 10 ज़ुल्हिज्जा को सिर्फ बड़े शैतान को, जिसे जमरातुल कुबरा कहते हैं, कंकरियाँ मारना होती है, जबकि 11 और 12 ज़ुल्हिज्जा को तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारी जाती हैं। कुछ अर्सा पहले यहाँ भगदड़ मच जाने की वजह से काफ़ी लोग ज़ख्मी हो जाया करते थे। मौजूदा 5 मंजिला इमारत सऊदी गवर्नमेंट का एक शाहकार प्रोजेक्ट है। ये 5 मंजिला इमारत बनवाकर सऊदी गवर्नमेंट ने रमी के अमल को इंतहाई आसान बना दिया है। मोहतरम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। मज़ीद ऐसी इस्लामिक इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। आपकी समाअतों का बेहद शुक्रिया। अस्सलाम।